go. Yay. এটা কারা ছিল কি আজু ভাই 94 এ ও ভাই আজু ভাই 94 এই তো আজু ভাই 94 সামনে ও ভাই ওই দেখো ও ভাই আজু ভাই 94 ও ভাই আজু ভাই 94 সামনে দেখো ও ভাই আসল আজু ভাই 94 আমার ম্যাচে ও ভাই ও পি লেভেলের আজু ভাই 94 আজু ভাই আমি ভাবতে পারিনি ভাই ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট দিয়ে দিচ্ছি ভাই রিকোয়েস্ট সেন্ড ভাই আজু ভাই 94 আমাদের ম্যাচে হোয়াট আজু ভাই 94 তারপর আর কে জানা আছে এটা তো আসল আজু ভাই মনে হচ্ছে হ্যাঁ আসল আজু ভাই 94 গাইস এই মনে হয় বুয়া করবে সম্ভবত দেখা যাক ওই যে সামনে এনিমি শেষ মনে হয় 9 জন এনিমি আছে দেখা যাক আজু ভাই তো আমরা আসলে প্রথম দেখতে পারিনি যে আজু ভাই 94 আইছে কিনা তারপরে আমরা বুঝেছি যে আসল আজু ভাই 94 আমাদের র্যাঙ্ক ম্যাচে পড়ে গেছিল তোমার নেটের প্রবলেমের কারণে হয়তো আপনারা ভালো করে আজু ভাইয়ের খেলাটা দেখতে পাচ্ছেন না ব্রো এইটা আসল আজু ভাই আমি ভাবতেও পারিনি তাও আমাদের ম্যাচে ব্রো ও ভাই আমরা যদি ভাবতাম যে ভাই আমরা যদি বুঝতাম এটা আসল আজু ভাই আমরা তো এর সামনে ভাই ঠিক মতো টিকতেও পারতাম না রে তাও তো মরে গেছি রে বাচ্চি ভাই এ কারা ভাই আজু ভাই ও ভাই আজু ভাই 94 কিল ও ভাই সামনে এনিমি সামনে না দেখা যাও আমাদের আজু ভাই 94 জুম করছে দেখা যাক মার এই হেডশট দেখছেনটা মারতে কিন্তু লাগেনি দেখা যাক আজু ভাই 94 আমার নেটের প্রবলেমের কারণে আপনারা ঠিকভাবে দেখতে পাচ্ছেন না এডব্লিউ আর এমপি40 পাইছে এটাই আসল আজু ভাই 94 কারণ স্ক্রিন থেকে আমি বুঝতে পারছি আসল আজু ভাই এবং খেলা দেখো ভাই কি ভাই এত গুলোয়াল মারে কেন ও বুয়া ভাই গেছে আজু ভাই 94 ভাই আজু ভাই 94 বুয়া পাইছে আজু ভাই 94 দেখা যাক এদের যদি আমি পাই 3 বাইট দেবো এখনই ব্রো আজু ভাই 94 আসল আজু ভাই 94 কত মাইনাস কালাম রে ভাই ও ভাই 9 প্লাস পাইছি 9 পাইছি জলদি যা ভাই আসল আজু ভাই 94 গাইস দেখা যাক কি হয় ভাই জলদি যা ভাই আজু ভাই প্লিজ সোলোতে থাকুন ভাই প্লিজ ए भाई आजू भाई 94 आजू भाई प्लीज अबे यार क्या हो रहा है ये सब साथे কি হচ্ছে ভাই তাড়াতাড়ি ও ভাই আজু ভাই প্লিজ কোড দিবে আজু ভাই যায় না ভাই প্লিজ নো প্লেইং আজু ভাই আজু ভাই 94 এই তো আসল আজু ভাই রিকোয়েস্ট ভাই আজু ভাই अरे कर दिसदार आजू भाई 94 आजू भाई अरे दो आजू भाई 94 गाइस आजू भाई 94 प्लीज भाई की भाई प्लीज रिक्वेस्ट ले लो प्लीज भाई अबे ये कौन है अरे यार आजू भाई प्लीज आजू भाई प्लीज ले लो भाई ले लो ग्रुप में ले लो ना भाई आजू
ये असली आला अज्जू भाई, देख लो ब्रो, आप सब देख लो भाई, আপনারা দেখুন আসল আজ্জু ভাই। গাইস আসল আজ্জু ভাই 72 লেভেল আর ভাই আসল আজ্জू भाई हमारे मैचे गाइस लॉल हो गया, मैं लॉल हो गया, एकदम से लॉल हो गया। अज्जू भाई प्लीज प्लीज यार, अज्जू भाई यार क्या कर दिया ब्रो, अज्जू भाई प्लीज ले लो अज्जू भाई, अज्जू भाई, अज्जू भाई रिक्वेस्ट तो ले लो भाई, अज्जू भाई प्लीज प्लीज प्लीज। अरे मेरे रिक्वेस्ट ठीक कर दिया प्लीज। अरे अज्जू भाई क्या कर रहे हो? अरे अज्जू भाई हमारी नैना क्यों भाई डकी। हेलो अज्जू भाई, अरे शिट 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 अज्जू भाई अज्जू भाई नचना भाई, अज्जू भाई नचना कन, अरे यार मैं भाई अरे यार अज्जू भाई अपना काई से भाई नैन ना क्या ओए भाई अज्जू भाई দূর ই কই দিছে আমার কাটাই দিছে ভাই। আসলে আজ্জু ভাই একটু ভাই কথা বলবো ভাই, একটু জাস্ট 1 মিনিট ভাই, একটু কথা বলবো ও भाई प्लीज। अज्जू भाई क्या यार ले लो रे, मैं नहीं जाने वाला भाई, मैं किसी तरफ नहीं जाने वाला। अज्जू भाई मिला यार जी, नहीं जाने वाला कभी नहीं। अरे यार मेरे को ब्लॉक कर दिया है, एकदम रिक्वेस्ट से ब्लॉक ही कर दिया, समझो सब लोग कर दिया भाई, क्या नाइन सब ही करते हो भाई। अज्जू भाई हम आपको चिमकांडी बोलते हैं, आप बहुत चिमकांडी हो भाई, आप बहुत चिमकांडी लड़का हो भाई। अरे लेते तो सकते थे भाई, तो क्या यार अज्जू भाई ले लो, ले 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 ले, क्या होता है मेरे साथ? एक बार अगर उसको एक मैसेज कर, अरे ले लेना अज्जू भाई, अज्जू भाई ले ले मेरे को ले लो भाई, और क्या करूं मैं ब्रो, और कितनी देर रिकॉर्ड करूं वीडियो भाई, यूट्यूब पे डालूंगा। अरे भाई ले लो ना, अबे चिमकांडी साला ले ले, अज्जू भाई चिमकांडी ले लो ना। ओ भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा मत कर अज्जू भाई, ऐसा मत कर प्लीज। अबे पहले ही हो गया, शिट कमीने, तेरे को नहीं छोड़ूंगा अज्जू भाई। यार कार भाई क्या हो गया भाई, मेरे साथ नहीं करने वाला।